आसमाने प्रभुंकर वाक्य कि समय शुणा जहाँकि माथ्यू सुसमाचार 26 अध्याय लिखा जाइए। माथ्यू सुसमाचार आम 26 पर्वर तार 17 पदरु केतरा पद पढ़ा मु पढ़ी दूची। पर खमीर शून्य रोटी पर्वर प्रथम दिन रे शिष्य माने जीशु निकट आसी पचारिले आम्ही माने क्यों स्थान रे आपण निमंते निस्तार पर्वर भोज प्रस्तुत करियो बोली आपण इच्छा करती। से कहिले नगर रे जाई अमुक लोक निकट को जाई कुह गुरु कहउछंती मोहर काल सनिकट मु मोर शिष्य मान सहित तुम्भ गृह रे निस्तार पर्व पालन करिबी। सेतिरे शिष्य माने जीशुଙ୍କ आदेश अनुसार कर्म करी निस्तार पर्वर भोज प्रस्तुत कले। पर संध्या हुंते से द्वादश शिष्यों सहित भोजन रे बसिले। से माने भोजन करुवा समय से कहिले मु तुमको सत्य कहूअछि तुमको मध्यरु जणे मते शत्रु हस्तरे समर्पण करिवो। सेतिरे से माने अत्यंत दुखित होई प्रत्येक ताहांको पचारिबाक लागिले प्रभु से कौन मु से उत्तर देले जे मो सहित पात्र रे हाथ बुड़ाइला से मते शत्रु हस्तरे समर्पण करिवो। मनुष्य पुत्रंक विषय जेपर लेखा अछि सही परि से प्रयाण करूअछंती सत्य किंतु जो लोक द्वारा मनुष्य पुत्र शत्रु हस्तरे समर्पित होउछंती हाय से दंडर पात्र। सही लोकर जन्म होई नथिले ताहा पक्षरे भलो होइथांता। एथिरे जो जिहुदा तांको शत्रु हस्तरे समर्पण कला से उत्तर देला हे गुरु से कौन मु से ताहा कहिले तुमे कहिअछ। आ सेन भोजन करथिबा समय रे जीशु रोटी घेनी आशीर्वाद कले और ताहा भांगी शिष्य मान देई कहिले नियो भोजन कर यह मोहर शरीर। पुणी से पान पात्र घेनी धन्यवाद देले और सेमान को देई कहिले एथिरु समस्ते पान कर कारण जो नियमर रक्त अनेकंक निमंते पाप क्षमा उद्देश्य पातित होइअछि ए मोहर सही रक्त। किंतु मु तुमान कहूछि जो दिन मु अपना पितांक राज्य रे तुम मान सहित नुआ करी द्राक्षा फल रस पान करी सही दिन पर्यंत आज ठारू या केबे ही पान करी नहीं। पुणी से माने स्तव गान कला उतारे जीत पर्वत को बाहरी गले। प्रभु वाक्यर आशीर्वाद समस्त वर्तांतु। विशेष करी माने ए विशेष दिन गुड़ाक प्रभु जीशु जीवन रे घटी थिबा केतेक बड़ बड़ घटना को स्मरण करूछु। आ प्रभुंकर जीवन रे घटी थिबा ए बड़ बड़ घटना को स्मरण करिबा आमान पे बहुत बड़ सौभाग्य विषय अटे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आ विशेष करी आमे जो वाक्य गुड़ा पढ़ी गलु ए वाक्य आम देखि पारुछु जीशु प्रभु जो राति रे शत्रु हस्तगत हेले बा जो राति रे शत्रु हाथ रे धरा पड़िले आउ सेई राति रे शिष्य मान सहित से प्रभु भोजर व्यवस्था से करुछंती। आउ से व्यवस्था को से प्रभु भोजर व्यवस्था को आम प्रत्येक निमंते आउ विधि भाव से स्थापन कले। अच्छा टिके दया कर से पिलान को टिके नीरव रहा कहे कि जाकर पिलान टे बेसी डिस्टर्ब कर बाहर रही टिके भाई दया कर लाइट जड़े जमी माछी मान लाइट पाक आइला भाया प्रार्थना नहेबा पूर्वर माने प्रॉब्लम हम ना प्रार्थना है ठीक पाखापाखि ठीक विशृंखला होता जमी
बल्ब लाइट जलाई देले से लाइट पाखे माछी जमा है बोले ते प्रभु को धन्यवाद प्रभु जीशु ख्रीस्ट निजर शिष्य मान को नहीं से संध्या टाइम रे ए प्रभु भोजर व्यवस्था से करथिले केवल शिष्य मान को पाई नथिला बरम ए विधि व्यवस्था प्रत्येक विश्वासी मानकर पाई से स्थापन से करथिले आमे सब जानिछु प्रभु भोजर व्यवस्था एरा कौन से मंडल द्वारा स्थापित नहीं एरा पोप मानक द्वारा ही नहीं एरा बिशप मानक द्वारा ही नहीं एटा पालक प्रचारक मानक द्वारा ही नहीं मात्र स्वयं मंडलीर प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वारा हेइछि केउ मानक पई मंडली पई विश्वासी मानक पई से स्थापन करिसंती आ काहे कि स्थापन करिसंती आमे सब बेले सुनुछु जे प्रभु चाहंती तांकर दुख को तांग लोक माने मने पकांती आमे जेते थर प्रभु जीशु रक्त मांसर अंश हेउछु सेते बेले प्रभु जीशु दुख को आमे स्मरण करूछु वर्ष को थरे गोटे सुजोग मिली आमे हाथ छड़ा करिबा नहीं किंतु वर्ष को थरे ही आमे ए पर्व पालन करूनु आमे जेते थर अवश्य मास को थरे आमे करूछु अनेक मंडली गुडा करे सप्ताह को थरे मध्य पालन करूछंती कले कौन असुविधा नहीं प्रभु जी निजे कहले तुम्हें जेते थर एथिर पान करिवो सेते थर मोर दुख तुम्हें मने पकाउछ तुम्हें जेते थर एथिर भोजन करूछ सेते थर मोर दुख प्रचार करूछ माने जीशु प्रभु को दुख आमर पे एते गुरुत्वपूर्ण जे प्रभु जीशु चाहिए सबु बेले मोर दुख को तो मने पका जीशु प्रभु अवश्य मोर जन्म को सबु बेले मने पका बोली कहले नहीं किंतु मने पकड़े केबे खराब नहीं जीशु को जन्म रो सुसंवाद माने आमर पाई बहुत आवश्यक प्रेज द लॉर्ड किंतु विशेष भाव रे तांकर दुख विषय निजे कौन कले गोटे पर्व गोटे से ए कले प्रभु भोज पर्व बोली कहूछु हालेलुया ताको प्रभु भोज प्रभुंकर भोज हालेलुया प्रभुंकर खाद्य इंग्लिश लॉर्ड सपर को आउछि आउ गोटे भावरे होली कम्युनियन माने कौन पवित्र भोज बोली मध्य कुआ जाउछि पवित्र भोज तेबे प्रभुंकर धन्यवाद हो जे प्रभु ए पवित्र भोज निजे से स्थापन कले हालेलुया से कहीं के स्थापन करुचंती जेते जन प्रभु को विश्वास करिचंती जेते जन प्रभु को लोक होइचंती जे माने जीशु प्रभुंकर दुख भोगरे जीवन लाभ करिचंती समस्ते जीशुंकर दुखर अंशी हुंतु एरा से चाहती हालेलुया आमे जहां को विश्वास करी परित्राण पाइछु जहां को विश्वास करी प्रभु को लोक हेबार सौभाग्य पाई परिछु से जेते बेले आम पई गोटे विधि गोटे करिसंती आम पई गोटे नियम जेते बेले करिसंती आमे निज को से नियम भीतर रखिबार आवश्यक रहिछि आमे केते जण प्रभु को दुख को घृणा करूछु केते जण प्रभु को दुख को आमे तुच्छ करूछु केते जण प्रभु को दुख को आमे पासोरी जाउछु ते प्रभु जीशु निजे तांकर दुख को तांको लोक माने भूली जानतु बोली चाहिले नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से चाहंती तांकर दुख को तांको लोक माने सबु बेले मने पकांतु हालेलुया तांको दुख एते गुरुत्वपूर्ण जे तांको लोक सबु बेले तांको माने दुख रे शामिल हुंतु तांको दुख को मने पकांतु प्रभु निजे चाहुछंती तुम पाई मु जो दुख भोग करिछि से दुख भोग मोर पाई नथिला तुमान पाई थिला मु तुम पाई दुख पाइली ते तुमे कोन करिया दरकार से दुख को मने पकाइबा दरकार मने पकाइबा पाई तुम पाई गोटे विधि मु स्थापन कली जे तुमे माने जेते थर एथिरु पान करिवो सेते थर मो दुख तो मने पकाउछ जेते थर तुमे भोजन करूछ सेते थर मो दुख तुमे मने पकाउछ प्रेज द लॉर्ड
ଏହି ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରୁ ମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ, ଏଟା ହଉଛି ମୋର ରକ୍ତ, ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ରକ୍ତ ମୁଁ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୋ ରକ୍ତ ଭାବି ତୁମେ ତାକୁ ପାନ କର। ରୋଟି ଦେଇ ସେ କହିଲେ ଏଟା ହଉଛି ମୋର ମାଂସ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ତୁମେ ଯେତେ ଥର ମୋ ରକ୍ତ ପାନ କରିବ, ଯେତେ ଥର ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବ, ସେତେ ଥର ତୁମେ କଣ କରୁଛ, ମୋର ଦୁଃଖକୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଉଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ପର୍ବରେ ଗୋଟେ ପଦେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ପର୍ବର ଆମେ 41 ଆଉ 42 ପଢିବା। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ କଣ ଲେଖା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ, ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କଣ ହୁଅନ୍ତି, ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ତାପରେ ସେଇଦିନ ଆଉ ସେଇ ଦିନ ପ୍ରାୟ 300 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ, ତାପରେ ମଣ୍ଡଳୀଭୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜିତ ହଉଛୁ ହେଲା ପରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆମେ ମିଶୁଛୁ। ସଂଯୁକ୍ତ ବୋଲେ କଣ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ। ବାପ୍ତିଜିତ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାମିଲ ହେବା ଲୋକ, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ମେମ୍ବର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା, ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଶିଲେ, ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା, ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ, ସହଭାଗିତାରେ, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ କେତେଟା ବିଷୟ ଆସୁଛି। ଜଣେ ବାପ୍ତିଜିତ ହଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ କଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ଲାଗି ରହୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ଲାଗି ରହୁଛି। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଲା ନା ସୌଭାଗିତାରେ ସେମାନେ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ମାନ କାହାର ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ते प्रेरित मान शिक्षार लगी। तापरे सहभागितारे जो मंडली जड़ित हेले से मंडली रे बा से सहभागितारे से मान लगी रहिले। तापरे कौन लिखा है ना रोटी भांगी बारे निविष्ट चित हो रहिले माने लगी रहिले। प्रेज द लॉर्ड। रोटी भांगी बारे से माने लगी रहिले, प्रार्थना से मान लगी रहिले। ते जने विश्वास कला परे केतरा विषय रे लगी रहिबार आवश्यक कथा को आउची से भीतर आसुची रोटी भांगी बारे लगी रहिले। हालेलुया हालेलुया। तेबे प्रभु को धन्यवाद हो। आज गोटे विशेष दिन जो दिन रे आमे एकत्र रहिछु रोटी भांगीबा पई। हालेलुया। कालवरी क्रूसरे यीशु प्रभु निज शरीर को रोटी भाव रे भांगी देइचंती, निज रक्त को द्राक्षारस भार दे देइचंती। आमे जो द्राक्षारस न तांग रक्त भाव रे नउछु। आज जो रोटी आमे नेबा यीशु को मांस भाव रे नउछु, कारण यीशु को रक्त मांस द्वारा हमर परित्राण हिची, हमर पाप क्षमा हिची। हालेलुया। आमे बाप्तिजित हिचु, मंडली से जोड़ी हिचु। हालेलुया। आमे प्रेरित मान को शिक्षा रे सहभागिता रे रोटी भांगीबारे आउ कोन प्रार्थना रे लागि रहिछु। हालेलुया। ते से जो शेष रात्रि भोज केते बेले हिची एटा संध्या टाइम लिखा हिची। सेटा कोदिन थिला, सेटा होची
ଖମିର ଶୂନ୍ୟ 17 ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏରା କି ପର୍ବ ଥିଲା? ଏରା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଥିଲା। ସେଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ରାତି ଥିଲା। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସେ ମେଷ ଶାବକ ସେ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଜାଣି ନିସ୍ତାର ବୋଇଲେ ମୁକ୍ତି। ନିସ୍ତାର ବୋଲେ କଣ? ମୁକ୍ତି। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବୋଲେ ମୁକ୍ତି ପର୍ବ। ମିଶର ଦେଶରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ବେଳକୁ କଣ କରାହେଇଥିଲା? ମେଷ ଶାବକ ବା ମେଷ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରାହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଗୋଟେ ଦେଲେ। ସେ ପର୍ବର ନାଁ ଥିଲା କଣ? ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ସେ ପର୍ବରୁ ସେମାନେ ରୋଟି ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। କି ରୋଟି? ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି, ଖମିର ରୋଟିର ପର୍ବ ପାଳନ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କେତେ ଦିନ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ପର୍ବରେ କେବଳ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନଥିଲେ, ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଟି ଦେଲେ ସେତିକି ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ବି ସେ ରୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କଲେ ସେତିକି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଆମର ସହିତ ସେ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ, ଆମର ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଚିହ୍ନିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେମିତି କି ଅନ୍ୟମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ନେଲା ବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦିନରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦିନ ଥିଲା ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦିନ, ମୁକ୍ତି ପର୍ବ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତି ପର୍ବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କୁ ରୋଟି ଦଉଛନ୍ତି? ନିଜର ଶରୀରକୁ ସେ ରୋଟି ଭାବରେ ଦଉଛନ୍ତି। ନିଜ ରକ୍ତକୁ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ମୋର ରକ୍ତ, ଏଟା ହଉଛି ମୋର ମାଂସ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ହେଲା 26 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଘେନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ନିଅ ଭୋଜନ କର, ଏହା ମୋର ଶରୀର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଆମ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେ ଶରୀରରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ମାଂସ ରୋଟି ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଂସକୁ ବୁଝେଇଲା। ଏଟା ହଉଛି ମୋର ମାଂସ, ମୋର ଶରୀର, ତୁମେ ଭୋଜନ କର, ଏଥିରେ ଜୀବନ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 27 କହିଲେ, ପୁଣି ସେ ପାନ ପାତ୍ର ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କର, କାରଣ ଯେଉଁ ନିୟମର ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ କ୍ଷମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାତିତ ହେଉଅଛି, ଏ ମୋହର ସେହି ରକ୍ତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ କହିଲେ? ଅନେକଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଝରି ଯାଇଛି, ଯୋଉ ରକ୍ତ ପାତିତ ହେଇଛି, ସେ ରକ୍ତ ହଉଛି ଏଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ। ତୁମେ ନିଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଛି ଯେ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଷାରେ ଏଟା ପ୍ରସାଦ, ଏଟା ମୋର ଦେନ ପ୍ରସାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଷାରେ ଅନେକ ପ୍ରସାଦ କହିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଷାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜର ଶରୀରକୁ, ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସରୁ
ନିଜକୁ କେବେ ଦୂରେଇ ରଖିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ମାଂସର ଅଂଶ ହେବା ପୂର୍ବେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମର ଭୁଲ ଭଟକା ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଗରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏରା ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଆମର କଥା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ଆମର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେଟା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ପାଷ୍ଟର ଆଗରେ ଫାଦର ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ସେମିତି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଫାଦର ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଆମର ଭୁଲ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ନିଜେ ନିଜର ବିଚାର କର, ନିଜେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା କର। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ମୁଁ କଥା ବେଶୀ ବଢେଇବାର ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଆମର ପାଇଁ ଆଜି ଏତିକି। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଲେ, ନିଜର ଶରୀର ଆମ ପାଇଁ ଦେଲେ, ନିଜର ରକ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଥର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସର ଅଂଶ ହେଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସର ଅଂଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେବାରୁ ସେ ସୁଯୋଗରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଆମେ ବାରି ଦେବା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କିଏ ବାରି ଦେଉ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଜକୁ ଆମେ ବାରି ଦେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ୟାସୁ ଆମେ ମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଭୁ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଯାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ଯେ ନିଜ ରକ୍ତ ମାଂସ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଏଇ ବିଧି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଏଥିରୁ ଯେତେ ଥର ପାନ କରିବ ସେତେ ଥର ମୋର ଦୁଃଖ ସ୍ମରଣ କରୁଛ, ଏଥିରୁ ଯେତେ ଥର ଭୋଜନ କରିବ ମୋର ଦୁଃଖ ତ ମନେ ପକାଉଛ। ଆମେ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସର ଅଂଶ ହେବା। କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ସେବାରୁ ଆମେ ଅଲଗା ରଖିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୋକର ଆଗରେ ଆଣୁଛୁ ଯେ ମୋର ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବାରୁ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଶୈତାନକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ ଆମକୁ ଠକି ଦେବା ପାଇଁ। ଆମର ଭୁଲ ଭଟକାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସର ଅଂଶ ଆମେ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।